घर करके बहुत प्रकार समस्या अच्छी समस्यार मध्य समाधान अच्छी घरे जिते सब कम अच्छी से कम निश्चय किसी ना गोटे समस्या थी से समस्यार आम केमी चुटकी आम समाधान कर आज नहीं आसी गोटे भिडियो। तो नमस्कार कुकैत्री मिश्रा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। बढ़िया बढ़िया टिप अच्छी सांग मैंने भिडियो को जमा भी स्किप नक देखा अनुरोध रहा। प्रथमे देखा आम लेडीज मानक जरूरी टिप्टे देखु यही पेच थिला बेला जो कान फुल आम लगौचे आम सब लगे लगे से कौन हुए ना बेले बेले ढिला हो जाए। जदि पेचटी ढिला हो जाए हजिबार संभावना थाए। पेच ढिला होगी केतले गली पड़ो कान फुल भी गली पड़ो। आजकल सुना गुड़ाक तो बहुत महंगा तो आम कौन करवा एमती नहीं आसवा तुला को टिके पतला करदे पेचरे गुरेदेवा गुरैकी जो आम से कान फुल ता नाड़े लगेवा सी देखिए पूरा टाइट हो जमा भी ढिला हेनी गली भी पड़ोनी। जदि आप बाहर को कौटिक जाइए जदि यही समस्या हो तो किसी ना यही उपायटी आप अप्लाई करेंगे। सब लेडीज ये समस्या थाए मोर भी यही समस्या थिला। आउ एबे आउ चिंता करिया दरकार नहीं कान फुल कौटी पड़ीज हजिज। ए जा नेक्स्ट टिप को आम शाढ़ी पिंधुचे जो कुंचटा आम साइज करुचे से कुंचटा बारंबार गली पड़े जदि खसरा शाढ़ी हो बारंबार खसी जाऊ आमको बारंबार से कामटा पुणी थे करने को पड़ो समय नष्ट हम। तो आम एमती करवा तो सब बड़े आम भावुवा ये कम गुड़ाक आमर केमती अति सहज हो जाऊ अति शीघ्र हो जाऊ। तो ये देखो कुंच है कुंचर आम एमती सफ्ट पिन लगे जाकि से सैज हो ना खसी पड़ो आम पुणी थे आउ थे कुंच करा पड़ो। जदि सफ्ट पिन नाम पेन कैप्रे भी कामटा चलदेवा पेन कैप आमर आहरी सहज जिते कुंच करके पिंधुचे से कुंचरे आम कौन करवा एमती पेन कैप लगेदेवा तापर जो शाढ़ी की संपूर्ण पिंधि सारिबा भांगी भुंगी सारिबा देखो साइज कर सारिबा पेन कैप को पुणी खोलिकी थोई पारिबा। नुआ नुआ जो मैंने शाढ़ी पिंधुचंती सेमानक पई तो यहाँ बहुत बड़ समस्या। ये देखो कुंच करके पिंधिली आउ एमती पेन लगेदेली तापर भल कि हाथ में साइज कर सारिकी पुणी पेन को खोली पारिबा कि सफ्ट पेन से जगह लगे पारिबा। स्त्री लोक मानक पई बढ़िया टिप्टे एटा निश्चय ट्राई करंतु। एबे देखिबा नेक्स्ट टिप पिला मानकर सबु दिन सॉक्स दरकार हुए सबु दिन तो गोटे हल दरकार हुए किंतु दिने दिने से 2 हल 3 हल एमती दरकार हुए। वर्षा दिने ओदा हो जाए ये शीत दिने ठंडा लगला बेले सबु दिन पिंधिबा को पड़े सॉक्स किंतु ये सॉक्स को आम केमती साइज करके रखिबा देखंते एमती गोटे सॉक्स भितर आउ गोटे सॉक्स पुराई देवा एमती मोड़िकी थोईदेवा जोड़ी थोईदेवा जमा भी हजिबनी दीटा जाक गोटे जगह रहिबो आउ एपट सेपट हेबनी कि आमको आउ गोटी गोटी खोजिया को पड़ोनी। एठी गोटे आउ गोटे उपाय करुचे देखो सॉक्स दीटा जाक जोड़ीदेवा से पेन कैप आम लगेदेवा पेन कैप आमर केते दरकार रोचे आहरी केते भी टिप अच्छी सांग माने आम देखिले केते गुड़ाक हम किंतु एठी मु 2टा अप्लाई करिछि 2टा टिप रे। तो देखो ये सॉक्स आमर जमा भी आउ हजिबनी एमती पेन कैप फोपड़ा होता ताकू जमा भी फोपाड़बनी साइड की रखिथे एमती काम लगेबे। एबे जा नेक्स्ट टिप को तो ये देखिपे मुझे गोटे बाउल रे छोट बाउल रे टिके क्षीर नेली 2-3 चामच पाखापाखि क्षीर नेली गोटे चामच चीनी नेली चीनीटा जमती मिसीज भल भाव में गोलैदेवा तापर एठरे आम जहाँ हेले पकईदेवा जेकोसी गुंड बिस्कुट गुंड हो चूड़ा गुंड हो जहाँ हो टे पकईदेवा। मुझे पकईली टी बिस्कुट गुंड थिला आउ एटा थिला मिक्सचर टी मिक्सचर गुंड कर पकईदेली आउ तापर चूड़ा गुंड जदि थे चूड़ा गुंड टी पकईदेवे एमती टे आम तैयारी करदेवा खाद्यटा बढ़िया खाद्यटा तैयारी करदेवा तापर एथे देदेवा गोलमरीच किसी गोलमरीच आणिक देदेवे जी गोलमरीच देती अल्प टी तैयारी करछि बोली जदि आप बेसी तैयारी करेंगे आउ टे बेसी गोलमरीच देवे तापर आम एथे नबा बटिका जो एक्सपायर बटिका गुड़ाक थाए से बटिका नहीं जावा भल भाव में से मरीच आ बटिका को गुंड करदे देखो तो ये भल भाव में गुंड कर देछि आ नहीं आपको से पकईदेवा एमती गोटे कागज कि पेपर उपर एमती भल भाव में चूरीदेवा जमी जो थे हेल्ले चूरी मुझे बेलणा काठी चूरिली हेमदस्ता थी जदि हेमदस्तार भी भल भाव में गुंड करदे जमी पालिश होगी गुंड हो मिसीज पकईले सबु प्रकार समस्या आम समाधान पाइपर ये रेमेडी बढ़िया रेमेडी तैयारी होची सांग माने थरे ट्राए करंतु तापर कहिबे। दर्शक बंधु वीडियोटी देखुचंती जदि चैनल कहीं नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब करनतु आ जो मैंने सब्सक्राइब करिसेंती सेमानकु मोर बहुत बहुत धन्यवाद। आजिकालीर दिन में समस्त समय अभाव तथापि आपन मूल्यवान समय बाहर करी आपण माने देखुचंती सेतिपई कोटि कोटि धन्यवाद। गोलमरीच आउ से जो एक्सपायर्ड बटिका ताकू गुंड करथिली एथरे भल भाव देखो मिसई देली किछि समय रखिदेवा मिसईकी एमती कारण जो बटिकाटा आम पकईले जमती से खाद्य भल भाव में मिसीज मु कौन तैयारी करछि काहापई तैयारी करछि आपण माने निश्चय जानि सारिथिबे तथापि मु आगु कहूछि एई रेमेडीटी समस्त चुचुंद्रा मूषा असरपा झिटपिटी जो माने घर को आसुथिबे जोठिकी आसुथिबे एमती थोईदेबे
ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ ଆମେ ମାରିପାରିବାନି, ଆକୁ ବିଦା କରିବାର ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ସେମାନେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେନି, କି ଆସିବାର ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଆସିବା ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ଘରକୁ କେବେ ବି ଆସିବେନି। ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ ପଇସା ଜମା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ପ୍ରେସର କୁକର କଭର ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରି କରି ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏ ରବରଟା ତାର ଢିଲା ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଢିଲା ହେଇଯିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷଟା ତିଆରି କରିବା, ଡାଲି ହଉ ଭାତ ହଉ, ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏ ରବରଟା ଢିଲା ହେଇଯାଇଥିବ, ସବୁ ଭୁରଭୁର ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼େ। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅତି ସହଜରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା, ମାନେ ଏ କାମଟା ଚଳିଯିବ ଯେମିତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆମେ ଯାଇକି ରବରଟା ଆଣିକି ମାର୍କେଟରୁ କରିପାରିବାନି, ତ ଆମେ କାମଟା କେମିତି ଚଳିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାରିକର ଆମେ ଅଟା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇବେ ଅଟା, ବେଶୀ ପକାଇବେନି। ଯେତେବେଳେ ଅଟା ପକାଇକି ସେଥିରେ ଲଗାଇଦେବା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିବେ ପୁରା ମାନେ ଅଠା ହେଇକି ରହିଯିବ। ସେ ଆଉ ଖସି ପଡ଼ିବନି, କିମ୍ବା ଆଉ ଭୁରଭୁର ହେଇକି ଯେଉଁ ବାହାରି ପଡ଼େ ବାହାରିବନି। ଢିଲା ହେଲା ମାନେ ସେଇଟା ଖସି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅଟାଟା ଦେଇକି ଭଲକି ଖାପିଦେବା, ସେ ଯାହା ବି ଆମେ ପୁଣି ରାନ୍ଧିବା, ସେ ଆଉ ଯେମିତି ଉପର ବାଟେ ଭୁରଭୁର ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼େ, ସବୁ ତକ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼େ ଯାହାଟା ବସେଇଥିବା, ଆଉ ସେମିତି ହେବନି। ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଏଇ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଲଗାଉଥାଉ, ଘରେ ହଉ ବାହାରେ ହଉ, ଏମିତି ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଇଥାଉ। ଏ କିଛି ଦିନ ଲଗାଇଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ତାର କ'ଣ ହୁଏ ନା, କାର୍ବନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କାର୍ବନ ଯଦି ହେଇଥିବ ନା, ଜମା ବି ଜଳିବନି, ଧବଧବ ଧବଧବ ହେବ। ତ ସେ ଯଦି ଧବଧବ ଏମିତି ହେଉଥିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ଏମିତି କାର୍ବନ ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ଡିଆସିଲିଟା ଆଣିକି ତାର ଯେଉଁ ପଟଟା ବାର୍ଦ ଏମିତି ଘଷିଦେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଖରାରେ ଥୋଇଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଜଳିବ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏଇ କ୍ଲଚର ଦରକାର ହେଉଛି। ଆମେ କ୍ଲଚର କିଣିକି ଆଣୁଛେ, ସେମିତି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଏଇ ଉପାୟଟି କରିବା, ଆମ କ୍ଲଚର ବହୁତ ଦିନ ଯିବ, ଖରାପ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା କଳିଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କ୍ଲଚର କିଣିକି ଆଣୁଛେ, ଏମିତି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଣିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନେଲ୍ ପଲିସ୍କି ଲଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆମେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଲାଗିବନି। ସେଇଟା କାରଣ ତାର ଥାଏ, ସେଇଟା ଲୁହାର ତାର ଥାଏ କିମ୍ବା ଟିଣର ତାର ଥାଏ। ତାର ଗୁଡ଼ାକ ତ ନିଶ୍ଚୟ କଳିଙ୍ଗ ଲାଗିବ ପାଣି ବାଜିକି। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇଦେବା, କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତେଲ ଲଗାଇଦେବା ସେଥିରେ, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଯିବ। ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇଲେ ବି, ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ବି ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇଦେବେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ନଖ କାଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି। ନଖ କାଟିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କରିବା। ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ, ଆମେ ଯେଉଁ କାମଟା କରିବା, କେମିତି କଲେ ଆମର ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନଖ କାଟିଲି, ନଖ ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେଇବାକୁ ଆମର ସମୟ ଦରକାର। ତ ଆମେ ଏମିତି କରିବା, ନଖ ଗୁଡ଼ାକ କେବେ ବି ତଳେ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ସହଜ ଉପାୟଟେ ନେଇଯିବା ପଲିଥିନ୍। ଆମ ଘରେ ତ ସବୁବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ରହୁଛି। ପଲିଥିନ୍ ନେଇଯିବା, ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ ଦେହରେ ହାତ ନଖକୁ ରଖିଦେବା, କାଟିବା, ସେ ପଲିଥିନ୍ ଦେହରେ ନଖ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଘରକୁ ତ ସବୁବେଳେ ସାମାନ ଆସୁଛି, ପଲିଥିନ୍ର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇଥିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିବା, ଯେତେବେଳେ ନଖ କାଟିବ ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ ଦେଇକି କାଟିଦେବେ। ଘରେ ଯିଏ ବି ନଖ କାଟନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ଗୋଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଖୁସି ହେଇକି ଏ କାମଟି କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଜାଣିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ନଖ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କାଟିଥିଲି, ସବୁ ପଲିଥିନ୍ରେ ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।